Welcome Salma Jewelers 1 gram jewelry and kids wear and rhodium polish, भगतपुर शशानधार भगतपुर बाजार, हुगली डिस्ट्रिक्ट, थाना चंडीथाला. Welcome to भगतपुर बाजार Salma Jewelers and welcome all customer together. Nice meet you. Come shop me like before. No, all our customer. So I talk हिंदी. तो हम बोलने का बात बोलो तो यहाँ पर कस्टमर आए दुकान पे तो अच्छा कस्टमर को माल अच्छा गारंटी माल 1 ग्राम सिटी गोल्ड ज्वेलरी सलमा ज्वेलर्स. कस्टमर आए तो इज्जत कैसा रिक्वेस्ट हम कस्टमर को दे सकते. तो अब फॉर्मिंग आइटम है, एडजस्टेबल, जैसा इस्तेमाल करते हैं वैसा आइटम गारंटी रहेगा. इस्तेमाल अच्छा करोगे गारंटी रहेगा, बहुत दिन रहेगा. तो गारंटी इसके लिए बोलो जैसा आप यूज करते आइटम, आप जैसा आइटम यूज करते वैसा माल रहेगा. तो आइटम अगर कुछ डैमेज हुआ, कुछ टूट गया, डैमेज हुआ तो कुछ टूट गया, कलर शेड हो गया तो हम उसको पॉलिश हो जाता हमारे शॉप में. तो गारंटी नहीं रहता. 1 ग्राम फॉर्मिंग आइटम है, गारंटी नहीं रहता. इस्तेमाल जैसा करते वैसा आइटम रहेगा, ठीक है ना. तो बोलने के बाद वो तो देखो ये सब माल सोने का रेट ज्यादा हो गया तो हिंदी बांग्ला लैंग्वेज में आई नो इंग्लिश. তো আমি এই বাংলা কথা আমি বলছি, আমি বাংলা কাস্টমার আমাদের ভগতুর বাজারে মানে আমাদের এলাকাবাসী. তো দোকানে আসবেন, ভালো ব্যবহার রাখবো. আমি অত বাংলাও পারফেক্ট জানি না, তবু আমরা বাইরে থাকতো সব রকম কাস্টমার সাথে ডিলিং করতে হয়. তো কিছু কাস্টমারকে বলা হয় বোন এই সব মাল আমাদের সিটি গোল্ড ফর্মিং মাল, তো ভালো ব্যবহার করবে, নিশ্চিন্তে থাকবে. তো কালো হয়ে গেলে তো আমরা পালিশ করে দেবো. হ্যাঁ, রং তো চড়বে, জিনিসটা রং জীবনভর তো থাকবে. সিটি গোল্ড মানে সিটি গোল্ডই হয়. এসব জিনিস বলা ভুল, শোনা তো নয়, শোনাই হয় সিটি গোল্ড. ভালো ব্যবহার করে অনেকদিন থাকবে. কিন্তু এই জিনিসগুলো তো শোনার মতো লাগবে, বললে ধরতে পারবেন এটা সিটি গোল্ড অর্নামেন্ট. তো গোল্ডই হয়. তো আসবে আমার দোকানে সালমা জুয়েলার্স অ্যান্ড কিডস ওয়্যার পালিশ, রোডিয়াম পালিশ. হ্যাঁ, আসবে আমার দোকানে, আসবে অবশ্যই আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করা হবে, ঠিক আছে. তো আল্লাহ হাফিজ. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতু আর মুসলিম আর মুমিনা. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতু. নেক্সট আমি আছি তোমাদের জন্যই. তোমরা সকল ভালো থাকবেন.